Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à notre programme. Ce soir, le conférencier invité du Cercle de sémiotique de Turquie est Monsieur le professeur Louis Hébert. Monsieur Hébert est professeur de littérature à l'Université du Québec à Rimouski, au Canada, UQAR. Kıymetli izleyicilerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Hepinize iyi akşamlar. Türkiye Gösterge Bilim Çevresi'nin bu akşamki davetli konuşmacısı Profesör Louis Hébert. Sayın Hébert, Kanada Rimouski, Quebec Üniversitesi'nde edebiyat profesörü olarak çalışmaktadır. Şimdi Türkiye'den katılan izleyicilerimiz bizi az çok tanıyorlar. İzniniz olursa yabancı konuklarımız için çevremizi kısacık tanıtmak istiyorum. Anlayışınız için şimdiden teşekkür ediyorum. J'aimerais dire quelques mots sur notre cercle et sa mission pour ceux qui nous suivent de l'étranger. Le Cercle de sémiotique de Turquie a pour mission en priorité de rendre possible pour le lecteur turc d'avoir accès aux nouveautés dans le cadre des recherches sémiotiques dans le monde entier, de le rendre familier avec les concepts de la sémiotique en vue d'une approche alternative à l'analyse du texte. Notre objectif est bien sûr de faire de notre pays un centre de recherche dans le domaine de la sémiotique, dont les fondements ont été établis par Tahsin Yücel, qui a été le disciple de Greimas. Alors, avant de laisser la parole à Monsieur Hébert, j'aimerais bien partager avec vous sa biographie inspirante. Sözü Monsieur Hébert'e bırakmadan önce esin veren biyografisini sizlerle paylaşmak isterim izninizle. Alors, ces domaines d'études, çalışma alanları, semiotik des textes, semiotik des images, metin gösterge bilimi, imge gösterge bilimi, semantik interpretative, théorie de François Rastier, yorumlayıcı anlam bilim, Magritte, peintre surréaliste belge. Magritte, Belçikalı gerçeküstücü ressam. Onomastik, étude des noms propres. Ad bilimsel çalışma, özel isimler çalışması. Budizm, Türkçemizde de aynı şekilde geçiyor biliyorsunuz. Budizm, théorie et critique littéraire, edebi kuramlar ve eleştiri. Relation entre image et texte, imge ve metin ilişkileri. Théâtre et poésie, tiyatro ve şiir. Création littéraire, poésie, théâtre, aphorisme, chanson, nouvelle. Edebi yaratım, şiir, tiyatro, özlü söz, şarkı ve öykü. En plus d'environ 80 articles et chapitres collectifs, il a fait paraître une douzaine de monographies ou de livres collectifs. 80'den fazla makale ve bölüm yazarlığı yaptı. Bir düzine tek yazarlı ya da ortak yazarlı kitabı yayımlandı. Şöyle ki, An Introduction to Applied Semiotics, uygulamalı gösterge bilime giriş, Cours de sémiotique, gösterge bilim dersleri, L'analyse des textes littéraires, une méthodologie complète, edebi metin çözümlemesi, bütün bir yöntem bilim. Dispositif pour l'analyse des textes et des images, introduction à la sémiotique appliquée. Metin ve imge çözümlemesi için gereçler, uygulamalı gösterge bilime giriş. Introduction à la sémantique des textes, metin anlam bilimine giriş. Sont en préparation les livres. Yayına hazırlananlar ise şöyle. L'onomastique littéraire, théorie et méthode pour les noms propres. Avec Eric Trudel. Eric Trudel ile birlikte edebi ad bilimsel çalışma, özel isimlerde kuram ve yöntem. Introduction à l'analyse des textes littéraires, edebi metin çözümlemesine giriş. Sens de la transcendance, sémiotique et spiritualité. Avec Étienne Pouliot, Eric Trudel et Georges Vasilakis. Étienne Pouliot, Eric Trudel ve Georges Vasilakis ile birlikte aşkınlığın anlamı, gösterge bilim ve tinsellik. Literary Analysis a Complete Methodology, edebi çözümleme, bütünsel bir yöntem. Dieu et le Bouddha, une analyse comparée neutre. Tanrı ve Budalar, yansız karşılaştırmalı bir çözümleme.
Et enfin, M. Hébert est directeur SIGNO, site internet bilingue de théorie sémiotique et d'une base de données d'Internet sur la quasi-totalité des œuvres et des thèmes de Magritte. Ve son olarak Sayın Eber, SIGNO Gösterge Bilim Kuramları çift dilli internet sitesinin ve Magritte'in neredeyse tüm eserleri ve izlekleri hakkında bir internet veri tabanının yöneticisidir. Dans ce programme, M. Hébert va nous donner une conférence sur la sémiotique tensive. Bu programda M. Hébert bize gerilim gösterge bilimi, ki bundan sonra yoğunluk gösterge bilimi olarak anacağız, daha uygun düştüğünü fark ettik, üzerine bir konferans verecek. Et moi, Songül Aslan Karakul, et au nom du Cercle de Sémiotique de Turquie, je vais vous traduire M. Hébert à partir de ces diapositives. Ve ben Songül Aslan Karakul, Türkiye Gösterge Bilim Çevresi adına M. Hébert'i slaytları aracılığıyla sizlere çevirmeye çalışacağım. Bu arada arkamda dev bir ordu var, bana yardımcı olacaklar. Onlara şimdiden teşekkür ediyorum. Kıymetli hocam Kubilay Aktulum, sevgili meslektaşım Eylem Aksoy ve kıymetli hocam Halime Yücel ve tabii ki kontrol masasında da Kaan teknik olarak bize yardım edecek. Ok. Monsieur Hébert, bienvenue et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et je vous laisse la parole. Evet Sayın Hébert, hoş geldiniz ve davetimizi kabul ettiğiniz için size sonsuz teşekkür ediyoruz. Şimdi sözü size bırakıyoruz. Buyurunuz. Allez-y, monsieur. Merci, Songül. Grand merci. Bonjour tout le monde. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité. Je pense que j'ai une connexion particulière avec la Turquie car souvent dans mes rêves, je me trouve en Turquie, même si je n'y suis allé qu'une seule fois. Si vous voulez me contacter par email, il me fera plaisir de discuter sémiotique avec vous. Vous aurez mon adresse un peu plus loin. Aujourd'hui, je vais présenter ma compréhension du schéma tensif. Je vais rester très près du texte de mes diapositives de manière à faciliter la traduction. Ok, si vous voulez, je peux traduire cette partie aussi. Ok. Oui. Öncelikle düzenleyicileri beni davet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Sanırım Türkiye ile aramda özel bir bağ var. Rüyalarımda sürekli kendimi Türkiye'de buluyorum diyor Sayın Eber. Benimle iletişime geçmek isterseniz ve semiotik hakkında yani gösterge bilim hakkında tartışmak, konuşmak isterseniz mail aracılığıyla bana rahatlıkla ulaşabilirsiniz diyor. Ve bugünkü sunacağı konusunun yoğunluk çizgisi olacağını da söylüyor. Evet, kendisi slaytlardan çok fazla dışarı çıkmamaya gayret edecek. Hem sizlerin takip etmesi hem de çevirisinin kolay olması açısından kendisine tekrar teşekkür ediyorum hepimiz adına ve sözü tekrar Monsieur Hébert'e bırakıyorum. Voilà, Monsieur Hébert, je vous laisse la parole encore une fois à vous. Allez-y. D'accord, merci. Donc, le schéma tensif et au-delà. Ce que je vais vous présenter se trouve dans la version la plus complète dans le cours de sémiotique, qui est mon livre paru chez Classique Garnier en 2020. Vous avez mon adresse électronique en bas sur la diapositive. Değiştirebilirsin Kaan'cığım. Evet, bu signosemio.com'dan merak ettiğiniz her şeye ulaşabilirsiniz. Monsieur Hébert'le ilgili ve çalışmalarıyla ilgili ve tabii ki yoğunluk öğretmesi yani yoğunluk gösterge bilimiyle ilgili merak ettiğiniz her şeye bu adresten ulaşabilirsiniz. Sitenin aynı zamanda İngilizcesi de mevcut. Evet, bu kadar. Donc, la sémiotique tensive a été proposée par Claude Hilberbert et Jacques Fontanier, des étudiants de Crémance. Dans la sémiotique tensive, on trouve plusieurs choses, dont le schéma tensif, le schéma des surcontraires et sous-contraires. Vous pouvez voir, par exemple, l'ouvrage de Claude Hilberbert, la structure tensive, aux presses de l'Université de Liège.
Next slide, please. Evet, yoğunluk gösterge bilimi şimdiye kadar hep gerilimsel gösterge bilim olarak rastladık. Greimas'ın öğrencileri olan Claude Zilberberg ve Jacques Fontany tarafından önerilmiştir. Yoğunluk gösterge biliminin içinde yoğunluk çizgisi, bilindik adıyla şema, üst çelişkiler ve alt çelişkiler çizgisi mevcuttur. Geçebiliriz. Dans le schéma tensif, toute valeur se décompose en deux valences ou dimensions. L'intensité, la force, et l'extensité ou l'étendue. On parle d'intensité et d'extensité, d'où le nom de sémiotique tensive. Yoğunluk örnekçesinde tüm değer ikiye ayrılır. Yoğunluk ve genişleme olarak. Yoğunluk ya da güç, genişleme ya da kaplamlama ya da yayılma alanı kavramları karşılığında. Intensity, extensity, burada bu Fransızca kavramları tekrar etmek istedim. Çünkü Türkçe karşılıklarında gördüğünüz gibi yoğunluk ve genişleme aynı kökten gelmiyorlar. O nedenle böyle bir vurgu ne yazık ki kendi dilimizde yapamıyoruz. Geçebiliriz. L'intensité, quant à elle, peut être nulle, faible, moyenne, forte, infinie, etc. L'extensité, c'est l'étendue à laquelle s'applique l'intensité. On peut en distinguer différentes sortes, dont la quantité, par exemple le nombre de tomates, la variété, par exemple le nombre de sortes de tomates, l'étendue, la surface, le volume, la durée, par exemple le volume des tomates, la distance spatiale, de quelle distance viennent les tomates, la distance temporelle, les tomates ont été cueillies quand? Aujourd'hui? Il y a 5 jours. La densité, est-ce que le goût est concentré ou diffus de ces tomates, etc. Next slide. Yoğunluk deyince önümüzde örnek olarak sıfır, zayıf, orta, güçlü, sonsuz kavramları durmakta. Kaplamlama ya da genişleme karşılığında yoğunluğun uygulandığı yayılma anlaşılmakta ve alt başlıklar olarak da nicelik yani domateslerin sayısı, çeşitlilik yani domates çeşitlerinin sayısı, yayılma yani yüzey, hacim, süre, domateslerin hacmi ne kadar, uzamsal uzaklık, domatesler ne kadar uzaklıktan geliyorlar, zamansal uzaklık, domatesler ne zaman toplandılar, yoğunluk söz konusu olduğunda da konsantre bir durumda mı yoksa seyreltilmiş bir durum mu söz konusu? Yani domateslerin tadı konsantre mi ya da seyreltilmiş mi? Bunu anlamak için kullanıyoruz bu kavramları. Geçebiliriz. L'intensité et l'extensité sont quantitatives. L'intensité est mesurable, l'extensité est aussi mesurable, mais elle est également nombrable. Next slide. Değerlikler niceliği, yoğunluk ve kaplamlama nicelikseldir. Yoğunluk ölçülebilir, kaplamlama ölçülebilir ve aynı zamanda sayılabilir. On peut représenter la valeur quantitative de l'intensité et de l'extensité sur un plan, comme dans l'image à droite. L'intensité sera sur l'ordonnée, c'est-à-dire l'axe vertical, et l'extensité sur l'abscisse, l'axe horizontal. Un phénomène donné occupera un point dans ce plan. Next slide. Yoğunluğun ve kaplamlamanın niceliksel değeri bir düzlem üzerinde gösterilebilir. Yoğunluk ordinat üzerinde yani düşey eksen üzerinde, kaplamlama ise apsis üzerinde yani yatay eksen üzerinde gösterilmektedir. Verilen bir olgu bu düzlem üzerinde bir nokta işgal edecektir. Le point peut changer de place sur le plan si on passe d'un phénomène à un autre ou si on passe d'un temps à un autre. Next slide. Nokta düzlem üzerinde yer değiştirebilir. Bir olgudan bir diğer olguya geçildiğinde ya da bir zamandan bir diğer zamana geçildiğinde. On peut couper le plan en secteurs, par exemple en 4, en 9, en 3, etc. Une sectorisation dyadique en 2 va distinguer 4 zones. Zone 1,
intensité basse et extensité basse. Par exemple, en savoir peu sur peu de choses, comme un ignorant. La zone 2, intensité élevée et extensité basse, en savoir beaucoup sur peu de choses, comme un spécialiste. Zone 3, intensité basse et extensité élevée, en savoir peu sur beaucoup de choses, donc être un touche-à-tout. Et la zone 4, intensité élevée et extensité élevée, en savoir beaucoup sur beaucoup de choses, comme un savant universel. Kesimleme başlığı altında düzlem kesimlere ayrılmaktadır, bölünebilir. Örnek iki yönlü bir kesimleme. Burada 4 bölge vardır. Birinci bölge düşük yoğunluk artı düşük kaplamlama. Örneğin az şey hakkında az şey bilmek, bu bilgisize karşılık gelmektedir. Bölge 2'de yüksek yoğunluk ve düşük kaplamlama söz konusudur. Örneğin az şey hakkında çok şey bilmek, uzman karşılığını verir bize. Bölge 3, düşük yoğunluk artı yüksek kaplamlama. Örneğin çok şey hakkında az şey bilmek, her şeye dokunmak karşılığını verir. Bölge 4'te ise yüksek yoğunluk artı yüksek kaplamlama söz konusudur. Örneğin çok şey hakkında çok şey bilmek, bu da evrensel bilgin şeklinde bir ayrıma vardırır bize. Vous voyez les 4 zones, 1, 2, 3, 4, en fonction de l'intensité et de l'extensité. Next slide. Evet, bir önceki slaytta bahsettiğimiz o 4 bölge bu şekilde gösterilmekte. Yoğunluk ve kaplamlama alanları ve bölge 1, 2, 3, 4 çizgi olarak bu şekilde gösterilmektedir. Prenons un exemple. Soit un groupe d'émotions qu'on appellera l'attachement aux êtres. Distinguons ces émotions uniquement en termes quantitatifs. On aura sur l'axe des intensités l'intensité de l'émotion et sur l'axe des étendues le nombre d'êtres qui sont l'objet de cette émotion. Next slide. Varlıklara bağlılık olarak adlandıracağımız bir duygu grubu düşünelim. Bu duyguları sadece niceliksel olarak ayırt edelim. Yoğunluk ekseni, duygunun yoğunluğu, yayılma alanı ekseni ise bu duygunun nesne varlık sayısını gösterecektir. Par exemple, dans la zone 1, on aura au point A l'amour ordinaire. Donc, intensité assez élevée et un certain nombre de personnes dans l'extensité sont visées. Dans la zone 2, le grand amour, donc très forte intensité, mais peu de personnes visées par cette émotion. Dans la zone 3, l'amitié, beaucoup de personnes visées, mais intensité moins grande que l'amour. Et dans la zone 4, l'amour universel, c'est-à-dire pour tous les êtres et d'intensité complète, maximale, voire infinie. Next slide. L'amour de Dieu ou d'un Bouddha. Next slide. Voilà. Merci. Yine o 4 bölgeye karşılık gelen örnekler verildiğinde birinci bölgede aşk, yani sıradan aşk söz konusu. Bölge 2'de büyük aşk ya da ömür boyu aşk yer kaplamakta. Bölge 3 dostluk karşılığını vermekte. Bölge 4 ise evrensel aşka karşılık gelmekte ve bunu da Tanrı aşkı ya da Buda aşkı olarak örneklendirmekteyiz. Deux corrélations sont possibles entre l'intensité et l'extensité. La corrélation converse se produit lorsque, si on augmente l'intensité, on augmente l'extensité, et inversement, et même chose si on diminue ces valeurs. La corrélation inverse se produit lorsque on augmente l'intensité et que cela diminue l'extensité et réciproquement. Next slide. Devingen görünümler bağlılaşması, yoğunluk ve kaplamamanın arasındaki olası bağlılaşmalardır. Evrişik bağlılaşma ya da bunun olumlusu ya da dolaysızı, yoğunluğu artırmak kaplamlamayı da artırır. Azaltmak için de karşılıklı olarak aynı şey geçerlidir. Devrişik bağlılaşmada ya da olumsuzunda yoğunluğu artırmak kaplamlamayı düşürür.
ve karşılıklı olarak tersi söz konusu olacaktır. Par exemple, avec les émotions d'attachement aux êtres, un humain ordinaire vit la chose suivante. Plus l'émotion est forte, moins elle s'applique à un grand nombre d'êtres. On a plus d'amis que de grands amours. Donc, c'est une corrélation inverse. Avec les armements, par contre, plus l'arme est puissante, plus elle détruit d'ennemis. C'est une corrélation converse. Next slide. Evet, buradaki ilişkileri örnekler üzerinden biraz daha somutlaştırmaya çalışırsak, örneğin varlıklara bağlanma duyguları için sıradan insan söz konusu olduğunda duygu ne kadar güçlüyse çok sayıda varlık için o kadar az geçerlidir. Örneğin büyük aşklardan daha çok arkadaşımız vardır. Öyleyse devrişik bağlılaşım söz konusudur burada. Bir başka örnek silahlar için verilebilir. Silah ne kadar güçlüyse o kadar çok düşmanı yok eder. Öyleyse buradaki bağlılaşım evrişik bağlılaşımdır diyebiliriz. On peut distinguer 4 schémas tensifs élémentaires. Premièrement, la décadence, c'est lorsque l'intensité diminue en même temps que l'extensité augmente. Par exemple, la passion, l'intensité, diminue avec le temps. Deuxièmement, l'ascendance. L'intensité augmente tandis que l'extensité diminue. Par exemple, la fin d'un poème est plus courte, peut-être plus courte que le reste, mais plus intense que le reste. Next slide. Evet, 4 temel yoğunluk çizgisi için örneklerle açıklama yapmaya çalışırsak, birincisi çökme. Yoğunluk azalırken kaplamlama artar. Örneğin tutku zamanla azalır. Yükselme, yoğunluk artarken kaplamlama azalır. Örneğin bir şiirin kısa ama kalınından daha yoğun sonu gibi. Troisième schéma, l'amplification. L'intensité augmente et l'extensité augmente. Par exemple, dans le Boléro de Ravel, plus on avance dans la musique, c'est-à-dire plus on avance dans l'extensité, plus elle devient intense. Quatrième schéma, l'atténuation. L'intensité diminue et l'extensité diminue. Par exemple, dans une comédie, à la fin de la pièce, le nombre de problèmes, c'est-à-dire l'extensité et leur intensité, diminue. Next slide. Genişleme ya da genişletme biçiminde yoğunluk artarken kaplamlama da artar. Örneğin Ravel'in Bolerosu. Müzik ilerledikçe yoğunlaşır. Arıksayışta yoğunluk azalır, kaplamlama da azalır. Örneğin komedide sonda sorun sayısı ve bunların yoğunluklarının azalması söz konusudur. Voici les 4 schémas. 1, schéma de la décadence. 2, schéma de l'ascendance. 3, schéma de l'amplification. Et 4, schéma de l'atténuation. Next slide. Evet, bir önceki slaytta maddeler halinde verilmiş olan özellikler ve örnekleri burada şema üzerinde gösteriliyor. Birincisi çökmenin çizgisi, ikincisi yükselmenin çizgisi, üçüncüsü genişlemenin çizgisi ve dördüncüsü de arıksayışın çizgisi. Quant à moi, je propose non pas 4 schémas tensifs élémentaires, mais 12 schémas tensifs élémentaires. C'est-à-dire, je reprends les 4 schémas de Zilberberg et Fontanier, qui dans le schéma sont mentionnés par les chiffres 1, 2, 3 et 4, et j'ajoute 8 schémas orthogonaux, c'est-à-dire à angle droit, pour un total de 12. Next slide. Evet, dikgen çizgiler burada toplamda 12 tane çizgi görüyoruz. Bunların 4 tanesi daha önce Zilberberg ve Fontani tarafından önerilmiş olanlar. Şöyle gösterdiğimizde 1, 2, 3 ve 4 Zilberberg ve Fontani'ye ait olanlar. Diğer 8 tanesi ise Eber tarafından eklenmiş yoğunluklardır. Tout phénomène peut être vu comme une structure. Et qu'est-ce qu'une structure?
c'est fait de trois choses, des termes, des relations entre les termes et des opérations. On peut considérer qu'il y a deux grandes sortes d'opérations. D'abord, la caractérisation, on trouve une propriété appartenant à un objet, et la transformation, on produit, on détruit ou on modifie des objets. Next slide. Yoğun koruma, tüm olgu bir yapı gibi görülebilir. Yapı nedir? Yapı terimler artı terimler arası ilişkiler ve işlemlerden oluşmaktadır. İki tür işlem söz konusudur. Karakterleştirme, ki bu bir nesneye bir özellik atfetme. Dönüşüm, burada da nesnelerin üretilmesi, yok edilmesi ya da değişime uğratılması söz konusudur. La conservation est une non-opération. Il y a deux sortes de conservation. La conservation non marquée, on n'attend pas de changement et effectivement, il n'y en a pas. Par exemple, il n'y a pas d'éléphant qui entre dans votre salon ou dans votre écran maintenant et vous n'attendez justement pas que cela se produise. Et deuxièmement, plus intéressant, la conservation marquée. Vous attendez un changement qui ne se produit pas. Par exemple, vous êtes au cirque et un éléphant n'entre pas sur la piste du cirque malgré qu'il soit annoncé. Next slide. Evet, koruma bir işlem olmayandır. İki tür koruma söz konusu. Birincisi güdülenmiş olmayan koruma. Değişiklik beklenmez ve etkili bir değişiklik de yoktur zaten. Örneğin salonumuza bir fil girmez. Güdülenmiş korumada ise bir değişiklik beklenir ki bu henüz oluşmamıştır. Örneğin sirk alanına çıkmayan bir fil gibi. On peut donc ajouter 12 schémas de conservation. Par exemple, la non-atténuation, le schéma 4, marqué, elle est attendue mais ne se produit pas. Donc, pourquoi ne se produit pas? Pourquoi la conservation existe? Pourquoi le schéma attendu ne se produit pas? C'est soit qu'on reste sur la même position tensive de départ, donc il n'y a pas de changement, soit on produit un autre schéma que le schéma parmi les 12 qui était attendu. Next slide. 12 koruma çizgisi daha eklenebilir. Örneğin güdülenmiş arıksayış olmayan. Bu çizgi 4'e karşılık geliyor. Beklenen ama üretilmeyen. Ya başlangıçtaki yoğun orunda kalırız ya da beklenenden başka bir çizgi oluştururuz. Schéma tensif et courbe d'euphorie esthétique. Qu'est-ce que c'est une courbe d'euphorie esthétique? C'est une représentation cognitive et visuelle. 2, des variations. 3, en fonction du temps. 4, de l'intensité des effets esthétiques euphoriques, c'est-à-dire positifs. 5, générés ou qui auraient pu ou dû l'être par un produit sémiotique, par exemple un roman ou un film. 6, chez le récepteur, par exemple un lecteur ou un spectateur. Next slide. Yoğun çizgi ve güzel duysal esenlik eğrisi. Bu nedir? Güzel duysal esenlik eğrisi. 1, bilişsel ve görsel yeniden sunumlardır. 2, değişkeliklerdir. 3, zaman işlevi olarak. 4, esenlikli güzel duysal etkilerin yoğunluğu. 5, gösterge bilimsel bir ürün tarafından oluşturulmuş ya da olması zorunlu olan, örneğin roman ve film gibi. 6, alıcıda ya da okuyucuda oluşan güzel duysal esenlik eğrisi. Donc, si on prend un plan tensif et qu'on le sépare cette fois-ci non pas en 2, mais en 3, on pourrait, pour les courbes d'euphorie esthétique, distinguer 3 intensités. Intensité de plaisir faible, moyenne ou basse. Ou élevée, par contre. Excusez, c'est une erreur. L'extensité, on pourrait trouver 3 moments dans la pièce ou dans le roman ou dans le film, le début, le milieu et la fin. Donc, si on combine ces éléments-là, on obtient 27 courbes esthétiques. Next slide. Üçlü bir kesimleme oluşturulduğunda yoğunluk zayıf, orta ve düşük olarak adlandırılabilir. Kaplamlama ise başlangıç, orta, son olarak bölümlenebilir. Örneğin bir romanın başlangıcı, ortası ve sonu ya da bitişi söz konusu olabilir.
Bu durumda 27 güzel duysal yani estetik eğri elde edilmektedir. Voici les 27 courbes. En bas à droite, vous avez la légende. Donc, l'intensité peut être basse, moyenne ou élevée en fonction du temps, soit le début, le milieu et la fin. Next slide. Evet, burada en son hepsi birbirinin şu eğrileri görmediğiniz takdirde bütün çizgiler birbirinin aynısı. 27 eğriden bahsetmiştik. En sonuncusuna baktığınızda orada isimleri yer almakta. Her bir nokta neye denk gelmekte? Yoğunluk eğrisinde büyük, orta ve yüksek, özür dilerim, düşük, orta ve yüksek. Zaman çizgisinde ise başlangıç, orta ve son biçiminde şekillenmekte eğri. Ve burada bir tabii ki destan oluşmakta. Quels sont les liens entre les 12, entre les 27 courbes et les 12 schémas tensifs? Bien, on obtient les 27 courbes en combinant les 12 schémas tensifs ensemble en groupe de 2. Donc, un schéma triadique, comme les courbes esthétiques, égale un schéma diadique plus un autre schéma diadique. Par exemple, la courbe 1, qui est comme une espèce d'accent aigu, est faite d'un schéma d'ascendance, qui est entre parenthèses, la barre oblique, suivi d'un schéma de décadence, la barre oblique inversée. Next slide. 12 yoğun çizgili bağ, güzel duysal eğriler yani estetik eğriler gibi üçlü bir çizgi, üçlü bir çizgiyi izleyen başka bir üçlü bir çizgi oluşturabilir. Örneğin eğri 1'de parantez içerisinde kullanılan biçimleri görüyorsunuz. Bu örneğin aşağı doğru parabol çöküşü ve tekrar yukarı doğru, aşağıdan yukarıya doğru olan çizgi ise yükselmeyi belirtmektedir. Les courbes esthétiques locales décrivent une partie d'une œuvre, par exemple le début ou le milieu d'un roman, et les courbes esthétiques globales décrivent l'œuvre entière. Voici quelques exemples d'effets de quelques courbes globales. On les verra dans les diapositives qui suivent. Next slide. Yerel güzel duysal eğriler bir eserin bir bölümünü betimleyen, küresel güzel duysal eğriler ise tüm eseri betimleyenlerdir. Örneğin birkaç küresel eğrinin etkisi, yani sıradaki slaytlara baktığımızda bunların ne demek olduğunu açık olarak göreceğiz. La courbe 7 présente un début faible qui pourrait faire craindre pour la suite. Mais elle a un milieu fort qui surprend. Elle a cependant une fin moyenne qui déçoit, car on attend une fin au moins aussi forte que le milieu. Next slide. Eğri 7'de devamında korkutabilecek zayıf bir başlangıç, daha sonrasında şaşırtan güçlü orta bir bölüm ve hayal kırıklığı yaratan orta düzey bir bitiş. Zira en azından orta kadar güçlü bir bitiş beklenmektedir. La courbe 9 a un début fort, percutant, qui augmente les attentes. Malheureusement, le milieu est faible et très décevant. La fin est moyenne, ce qui rachète en partie le fait que le milieu était faible. Next slide. Eğri 9'da ise beklentiyi yükselten çarpıcı güçlü bir başlangıç, düş kırıklığı yaratan zayıf orta bir bölüm, zayıf olan orta bölümü bir nebze telafi eden orta düzey bir bitiş söz konusudur. La courbe 10 a un début moyen qui est satisfaisant. Elle a un milieu faible, mais elle a une fin forte qui rachète le milieu faible tout en dépassant le plaisir du début. Par exemple, tous les éditeurs savent que les auteurs de recueils de poèmes commencent par de très bons poèmes, placent les moins bons au milieu et les meilleurs vers la fin. Next slide. Okay. Eğri 10'da ise durum şu şekilde: memnun eden orta düzeyli başlangıç, zayıf orta bölüm,
başlangıçta alınan zevki ikiye katlayan ve zayıf orta bölümü telafi eden güçlü bir son veya bitiş. Örneğin, yayıncılar şairlerin kitaplarında çok iyi şiirlerle başlayıp en az iyi olanları ortaya koyduklarını ve en iyileriyle bitirdiklerini iyi bilmektedirler. La courbe 14 a un début faible, donc un peu décevant. Un milieu faible qui continue et qui instaure un ennui répété et long. La fin forte rachètera l'œuvre en tout ou en partie. Eğri 14'te ise durum zayıf başlangıçla başlıyor. Sürekli ve uzun bir can sıkıntısı yaratan zayıf orta bölümle devam ediyor ve eseri kısmen ya da bütün olarak kurtaran güçlü bir sonla bitiyor. La courbe 23, début faible, mais qu'on supporte en espérant que ce soit mieux par la suite. Le milieu est moyen, ce qui éveille et soutient l'intérêt car il y a augmentation. La fin est forte et en apothéose. C'est la courbe par excellence de la jouissance esthétique et de la jouissance tout court probablement. Par exemple, le Boléro de Ravel emploie cette courbe. Next slide. Eğri 23'te ise umut vadeden zayıf bir başlangıç, ilgi uyandıran ve bunu destekleyen orta düzey orta bölüm, güçlü bir son ki bu zafer havasında, güzel duyuşsal hazın mükemmel eğrisini göstermektedir bu çizgi. Örneğin Ravel'in Bolero'su. La courbe 24, un début fort qui enthousiasme pour la suite, mais le milieu moyen commence à nous décevoir et la fin basse va achever de nous décevoir. Next slide. Eğri 24'te ise durum devamıyla coşturan güçlü bir başlangıç, düş kırıklığı yaşatmaya başlayan orta düzeyde orta bölüm ve düş kırıklığıyla sonuçlanan düşük son ve bitiş şeklinde gösterilmektedir. Les courbes 25, 26 et 27. Donc la 25 en haut. C'est une œuvre qui combat efficacement l'augmentation progressive du seuil d'activation de l'effet esthétique et réjouit du début à la fin. L'œuvre de type 26, la courbe au milieu, c'est une œuvre médiocre, mais avec constance, qui ne déçoit pas, mais ne satisfait pas pleinement non plus. Et en bas, la courbe 27, c'est une œuvre minable, avec constance, cependant, donc une certaine valeur dans sa inhabilité. C'est aussi bien, c'est une œuvre volontairement fade. Next slide. Evet, eğri 25'te en üstteki çizgiyi dikkate aldığımızda güzel duyuşsal etkinin etkinleşme eşiğindeki kademeli artışla etkin bir biçimde mücadele eden ve baştan sona mutlu eden bir eser söz konusudur. 26 ortadakine denk gelmekte. Düş kırıklığı yaratmayan ama tümüyle de memnun etmeyen değişmezliğiyle ortalama esere denk düşmekte. 27 ise en aşağıdaki, en alttaki çizgiyi temsil etmekte. Değişmezliğiyle içler acısı olan yavanlık dolu eseri şematize etmekte. Voilà, c'est la fin. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là-dessus. Merci de votre attention. Merci Songül pour la traduction. Merci pour l'invitation et longue vie au Cercle de Sémiotique de Turquie. Dikkatiniz için, çeviri için, davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Türkiye Gösterge Bilim Çevresi'nin uzun soluklu olmasını diliyorum. Biz de Monsieur Hébert'e tekrar çok teşekkür ediyoruz. Merci encore une fois, Monsieur Hébert, de votre participation. Maintenant, si vous voulez, on peut passer répondre les questions. Voilà. Bien sûr, avec OK. plaisir. Donc, la première question, la sémiotique tensive peut-elle s'appliquer? Oups, j'ai perdu. Voilà. La sémiotique tensive peut-elle s'appliquer dans les situations de communication? Vous pourriez donner des exemples. Oui. Par exemple, on peut mesurer
l'intensité des éléments d'information entre le début, le milieu et la fin. On peut marquer l'intensité de l'émotion de la communication entre le début, le milieu et la fin, par exemple. Okay. Şemaya istersen bir geri gel Kaan. O eğriler vardı ya hani bir tanesini yukarı... Evet, bu kalabilir. Burada görmüş olduğunuz çizgi üzerinde düşük, orta ve yüksek, yukarıdan aşağıya ya da aşağıdan yukarıya, soldan sağa başlangıç, bitiş, başlangıç, orta ve bitiş düzeyini kullanarak evet iletişim durumundaki duyguların incelenmesi açısından şema tansiv kullanılabilir diyor Sayın Hocamız. Başka bir soru. Pourriez-vous donner un exemple pour le schéma 25, une œuvre qui émerveille du début jusqu'à la fin? Mon Dieu. Un grand film. Un grand film, vous en connaissez tous des grands films. Je ne sais pas, la Dolce Vita. Dolce Vita, c'est Hayat Güzeldir, je crois. Fellini. Ou Il faut sauver le soldat Ryan, Private Ryan. Ou la liste de Schindler, Schindler's List. Schindler'in listesi, voilà. Evet, size direkt aktarıyorum arkadaşlar. Schindler'in listesi, Hayat Güzeldir. Cette courbe est une courbe théorique. En réalité, il y a toujours des fluctuations de l'effet esthétique. Voilà, bu filmlerde şema çoğunlukla yukarı doğru yani beklentiyi hep yüksek tutan filmler olarak aklımda kalıyor diyor Sayın Hocam. Et c'est très difficile à maintenir une courbe élevée parce qu'il y a un effet d'augmentation du seuil d'activation. Je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, mais c'est le fait que l'on se sature et qu'on a besoin de plus en plus de stimulation pour obtenir le même degré de plaisir. Par exemple, dans votre bain, le bain est chaud, vous êtes bien, mais au bout de quelques secondes, vous avez besoin de plus de chaleur pour avoir le même plaisir. Donc, c'est la même chose dans les courbes esthétiques. On a besoin de toujours plus de stimulation pour maintenir le même niveau de plaisir esthétique. Evet, aynı düzeyde memnuniyeti beklemek için ya da o esenlik düz olanı beklemek için hep aynı uyaran gelmeli diyor. Örneğin banyoda işte sıcak suyun altındayken hep aynı memnuniyeti almanız pek mümkün olmuyor. Suyun sürekli aynı şekilde ısınmaya devam etmesi gerekir diyor hocam anladığım kadarıyla. Okay. Comment éviter la subjectivité du sémioticien dans la construction des schémas? Comment éviter, voilà, je répète la question, comment éviter la subjectivité du sémioticien dans la construction des schémas? De manière générale, dans les sciences de la culture, c'est impossible d'éviter la subjectivité, mais il faut que l'on rationalise ces perceptions subjectives pour essayer de les transmettre et de prouver qu'elles sont pertinentes pour l'objet analysé. Evet, yani özellikle kültürel konularda subjektiviteden kaçmak pek mümkün olmuyor. Dolayısıyla bu tür araçlara ya da gereçlere ihtiyaç duyuluyor ya da başvurulması gerekiyor diyor hocam. De manière générale, on essaie de trouver les sens que l'œuvre possède au moment où elle a été créée, que l'auteur en soit conscient ou non, tel qu'on peut prouver de manière raisonnable que ce sens-là existe. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Oui, de manière générale, on essaie de prouver que le sens que l'on veut prouver
est présent dans l'œuvre au moment de la production de l'œuvre, que l'auteur en soit conscient ou non, et que ce sens-là est présent de manière avec un degré de doute raisonnable, un degré de certitude raisonnable. Yani bu şey sanırım yaratım aşamasında yazarın ancak yaşayabileceği bir duygu olabilir diyor özetleyecek olursam. Evet, il y a un message de Dondero. Je vais chercher ça. Bonjour Maria. Ok. Je crois que elle nous a quittés, mais elle nous a laissé un message. Voilà, merci beaucoup. Je peux rester seulement très peu de temps, mais je voulais vous féliciter de votre initiative. Merci, Madame Dondero. Ok. Vous voulez dire quelque chose? Oui, Maria Giulia Dondero est une sémioticienne située en Belgique qui est extrêmement dynamique. Ok. Evet, oldukça aktif ve üretici bir araştırmacı olduğundan bahsediyor Sayın Eber, Madame Dondero hakkında. Ok. Je cherche des questions. Voilà. Monsieur Doğan Günay a posé une question. Est-ce qu'on peut dire que le schéma tensif proposé par Fontani et Zilberberg est issu du schéma actantiel? Je ne pense pas. Les seuls points communs sont que le schéma actantiel est fait de 3 paires d'opposés et que le schéma tensif est lui-même fait de 2 opposés, l'intensité et l'extensité. Mais le schéma actantiel sert à décrire l'action, tandis que le schéma tensif sert à décrire tout phénomène, que ce soit une action ou autre chose. Okay. Bunun öyle olduğunu pek düşünmüyorum diyor Monsieur Eber. Çünkü şema aktansiyel üç tane karşıtlıktan oluşurken şema tansif 2 tane karşıtlıktan, ekstansite ve intensite yani yoğunluk ve kaplamlama olarak 2 karşıtlıktan oluşmakta. Şema aktansiyel aksiyon sadece aksiyon üzerine işlev görürken şema tansif yani yoğunluk şeması, yoğunluk çizgisi ise bütün fenomenler, bütün olgular için kullanılabiliyor şeklinde cevaplıyor hocam sorunuzu. Par contre, on peut combiner l'analyse actantielle et l'analyse tensive. On peut montrer, par exemple, comment l'action du début, en passant par le milieu et en allant vers la fin, Voilà. augmente ou diminue en intensité, pour prendre un exemple simple. Evet, bununla birlikte her ikisi kombine edilebilir yani birbiriyle kullanılabilir. Çünkü olayların başlangıç, orta ve bitişi şema aktansiyelde incelenirken, çözümlenirken buradaki durumlarda emosyon yani olgularda şema tansivle çözümlenebilir şeklinde cevaplıyor hocamız. Teşekkür ederiz Doğan hocam sorunuz için. Merci Monsieur Hébert. Yeni soru ekranda. OK. Nous avons une nouvelle question, toujours de Monsieur Günay. La sémiotique tensive s'intéresse-t-elle seulement à la passion? Vous avez précisé un certain sentiment. Par exemple, la politesse est-elle une passion? Non. En principe, la sémiotique tensive permet de décrire tout phénomène. Elle se veut universaliste. Donc, les passions, mais pas seulement les passions. Exemple, on peut mettre l'intensité de puissance d'une arme et l'extensité, le nombre de personnes qu'elle peut détruire. Ce n'est pas une passion, mais la sémiotique tensive peut décrire ce phénomène. OK. Yani sonuç olarak bu bir pasyon değildir ama şema tansif yani yoğunluk çizgisi pasyonu da inceleyebilir şeklinde cevaplıyor Monsieur Hébert. La politesse n'est probablement pas une passion, du moins en français, peut-être en turc c'est différent, mais
Elle peut cependant être associée à des passions. Par exemple, si on est poli et que quelqu'un est impoli en retour, on peut se fâcher et on peut aussi apprécier tellement la politesse que ça devienne une passion pour nous d'être extrêmement poli dans la vie. Evet, normalde polites bir pasyon değildir ama işte nazik olabiliriz. Nazik olmanın arkasından sinirlenebiliriz. Başka bir ruh haline geçebiliriz. Bu durumda şematansif yani yoğunluk çizgisi devreye girebilir diyor hocam. La suite de la question de Monsieur Gunay, par exemple, pour moi, dans le schéma de la décadence, le sujet opérateur a la modalité de vouloir, mais il ne sait pas beaucoup de choses. Ne pas savoir. Peut-être qu'il a un grand vouloir et que malheureusement, il ne peut connaître beaucoup de choses. Mais peut-être aussi qu'il y a une diminution de son vouloir qui explique pourquoi il ne connaît pas grand-chose. Si on ne veut pas savoir, évidemment, on n'apprendra pas. Donc, je pense que c'est indépendant. Ce n'est pas nécessairement lié à une augmentation, à une diminution du vouloir faire. C'est aussi lié au pouvoir faire. On peut vouloir apprendre, mais si on n'a pas de livre, par exemple, ou pas de professeur, ce sera difficile d'apprendre. Burada bir modaliteden diğerine geçilebilir. Eğer kitabınız yoksa bunu almak isteyebilirsiniz. Sonrasında da bunu alabilirsiniz. Yani modalitenizi bir eksikliğinizi gidererek geliştirebilirsiniz ve kitabı alabilirsiniz diyor. Comme pour toute action, savoir comporte 4 compétences. Vouloir savoir et ou devoir savoir, pouvoir savoir et savoir savoir. C'est les 4 modalités pour l'action. Voilà. Pouvoir savoir, avoir des livres, par exemple. Hı-hı. Devoir savoir, le professeur vous oblige à apprendre. Hı-hı. Pouvoir savoir, vouloir, devoir, pouvoir, est-ce que vous avez les livres? Est-ce que vous avez le professeur pour pouvoir savoir? Et le savoir, savoir, est-ce que vous avez les compétences pour apprendre? Okay. Evet, burada 4 tane kompetans söz konusudur diyor Monsieur Eber. Bir tanesi istemeyi bilmek, bir tanesi zorunda olmak, bilmek, bir tanesi bilmek, bilmek, bir tanesi de bilmek şeklinde. Bu tamamen modaliteye özgü kuramsal bir bilgi. Umarım yeterli olmuştur. Monsieur Toros a posé une question. Si je traduis qui est manque, s'il vous plaît, complétez dans chat. Voilà, bilmesini bilmek. Savoir, savoir. Voilà. Hı-hı. Vouloir savoir, c'est bilmesini bilmek. Devoir savoir, bilmek zorunda olmak. Pouvoir savoir, bilebilmek. Et savoir savoir, bilmesini bilmek. Voilà, on peut compter encore une fois. J'oublie en continuant. Voilà. Est-ce que le point d'intersection des 4 zones a une signification précise, différente dans le schéma? Dès qu'on a des différences qualitatives, dès qu'on a 2 différences qualitatives, on a 2 positions. On peut placer les éléments dans la première position ou dans la deuxième position. Mais effectivement, il y a une frontière entre les deux. Et des éléments peuvent se loger dans la frontière. La frontière peut être plus ou moins large. Par exemple, si on a du blanc et du noir, on a les 2 différences qualitatives. Mais entre les deux, il y a la frontière qui est le gris, qui a une certaine épaisseur. Donc, oui, la frontière a une importance. Elle a une signification dans tous les modèles de différence qualitative.
Evet, tabii ki sınır çok önemlidir diyor. Örneğin siyahla beyaz arasındaki sınır bir şekilde anlamlandırılırken siyahla beyaz arasında bir de gri vardır. Onun anlamlandırması da farklı olacaktır. Dolayısıyla evet, sınır çok önem arz etmektedir diyor. Michel Bourse, à partir de quelle analyse construit-on les schémas? Analyse structurale, analyse du discours, analyse du contenu. En principe, le schéma tensif est universel, donc s'applique à tous les phénomènes. Donc, en principe, il peut être utilisé dans toutes les approches, sémiotique, linguistique, analyse du discours, etc. Genel olarak yoğunluk çizgisi tüm olgular için geçerlidir. Dolayısıyla hem yapısal çözümleme, hem söylem çözümlemesi, hem de içerik çözümlemesi için uygulanabilir, kullanılabilir. Je signale que je fais des interventions très courtes pour faciliter la traduction. Evet, aslında sunumumu özellikle kısa tuttum. Bu çevirinin kolaylığı açısındandı. Dolayısıyla hani oldukça yoğun bir konu olduğunu belirtmek istiyor Monsieur Hébert. Okay. Melih Çomak, selon Zilberberg, dans précis de grammaire tensive, intensité et extensité se décomposant chacune en deux sous-dimensions. Le tempo et la tonicité, la temporalité et la spatialité. Oui, effectivement, je n'ai pas présenté les sous-valences parce que je considère qu'elles ne sont pas nécessairement pertinentes et que d'autres phénomènes que le tempo et la tonicité, par exemple, se trouvent dans l'intensité. Une répétition, s'il vous plaît, pour moi. Je n'ai pas parlé des subdivisions de l'intensité et de l'extensité. Parce Evet, que je yani considère que la subdivision de l'intensité en tempo et tonicité, enfin, je me souviens plus des deux sous-valences, je n'ai pas ça à la mémoire, mais la subdivision, je considère qu'elle est incomplète. Evet, böyle bir ayrım yapamayacağım çünkü böyle bir ayrım tam olmayacaktır, eksik kalacaktır diyor. Certes, la subdivision de l'extensité en spatialité et temporalité peut sembler complète, mais il existe des phénomènes qui ne sont ni spatiaux ni temporels, un concept. Evet, bazı olgular ekstansite yani yoğunluk ve kaplamlama bölümlemesine uygun düşebilir ama birçok olgu var ki bunların hiçbirine uygun düşmeyebilir diyor Monsieur Hébert. Est-ce que ça veut dire qu'on ne pourrait pas mettre sur l'extensité les concepts puisqu'ils ne sont ni spatiaux ni temporels? À mon avis, non. Evet, yani öyle olgular vardır ki ne uzamsaldır ne de zamansaldır. Bunları sübdivize etmek yani ayrı alt bölümlere ayırmak çok mümkün olmayabilir diyor. Alors, il y avait une question avant celle de M. Comac. voilà, Melih Çomak, cela peut être la dernière question. Il y avait une autre question avant sur l'affect et l'intensité. Est-ce que vous pouvez retourner à la question précédente? Arkadaşlar özellikle sayın katılımcılarımız tabii ki arkadaşlarım ve sayın katılımcılarımız özellikle semiotik tansiv üzerine başka sorusu var mı diye soruyor kimsenin. Monsieur Hébert. Oui, donc je vois la question de M. Comac ou Somac. Eğer yoksa evet Melih Bey'in sorusuna geçebiliriz diyor. C'est une Evet, Doğan Hoca'dan bir soru geldi.
Dans ce cas, sanırım öncesi var. Evet. La première partie de la question. J'avais lu dans un livre, mais je ne sais pas quel livre, on disait que la sémiotique tensive est la suite de la sémiotique littéraire proposée par Greimas. C'est la première partie. Et la deuxième partie, dans ce cas, est-ce que la théorie de la sémiotique littéraire est valable aussi pour la sémiotique tensive? OK. Là, j'ai vu passer beaucoup de questions. Je vais essayer d'y répondre de mon mieux. Première question. Est-ce que l'axe de l'intensité est associé à l'affect et à l'intensité? Comme un des intervenants l'a mentionné, on peut faire une utilisation analytique du schéma tensif ou une utilisation synthétique. Dans l'utilisation analytique, il faut qu'il y ait seulement une intensité et seulement un objet d'extensité. Dans l'utilisation synthétique, on peut placer une combinaison d'intensité et d'extensité sur l'extensité et une combinaison d'éléments d'intensité et d'extensité sur les intensités. Ok. Est-ce que tu veux que je répète, Songul? Si vous voulez, on peut diviser en deux parties. Oui. Voilà. On vous a montré quelque chose analytique. Dans l'utilisation analytique du schéma tensif, on ne peut placer qu'une intensité et une pure intensité. Okay. Et on ne peut placer qu'une extensité et une seule extensité. Evet. İki biçim göstermiş kendisine bir meslektaşı. Burada analitik olan üzerinde sadece bir yoğunluk ve bir tane de kaplamlama varmış. Sentetik olanda ise, continuez. Dans l'utilisation synthétique, on peut placer dans l'axe des intensités une intensité avec un phénomène d'extensité. On peut faire la même chose avec l'extensité. On peut placer une extensité avec une deuxième extensité ou avec une intensité. Evet, sentetik olanda ise yoğunluk ekseninde bir tane yoğunluğa karşılık bir tane bire karşı bir şeyleri tam aklımda tutamadım, kusura bakmayın. Ve kaplamlama ekseninde de yine bir tane kaplamlama nesnesine karşılık bir tane başka bir kaplamlama nesnesi vardı. L'important est de savoir si on fait une utilisation analytique ou synthétique et de passer en toute conscience de l'un à l'autre si on veut changer. Répétez s'il vous plaît. L'important est de savoir si on est en train de faire une utilisation analytique ou synthétique et de passer de l'une à l'autre en toute conscience. Evet. Yani önemli olan ikisini de ayrı ayrı iyi bilmek ve birinden diğerine geçişi yapabilmek. Quelles étaient les autres questions qui suivaient? Başka soru var mı arkadaşlar? Vous avez utilisé le mot mesurer. Comment on mesure? Si c'est de l'extensité, on mesure des nombres en général, donc c'est facile. Si on mesure l'intensité, c'est plus difficile. Il n'y a pas nécessairement de nombre en réalité. Alors, on peut dire si c'est bas, élevé, moyen. Donc l'extensité, c'est des nombres, on compte. Et l'intensité, c'est des degrés. Donc, on mesure des degrés, mais comment on les mesure? Ce n'est pas avec des appareils, c'est évidemment l'analyste qui établit des critères pour mesurer. Evet. Yoğunluk ekseninde sayılamaz ama orada bir derecelendirme vardır. Alçaktan yükseğe doğru. Ama kaplamlama ekseninde bu hem ölçülebilir hem de sayılabilir. Bunu söylemek istemiş, ölçmek kavramını kullanarak. Je crois que c'est tout. C'est tout. Voilà. Il y a quelques questions qui sont disparues.
kaybolan, daha önce görünüp sonra kaybolan sorumuz oldu mu? Kaan? C'est toujours les questions de Monsieur Çomak. Voilà. OK. Oui. Une question. Est-ce que ce schéma dont vous parlez a un rapport avec la sémantique interprétative de François Rastier? Il n'y a pas de rapport direct, mais Direkt bir bağlantı yok ama on peut les combiner dans l'analyse. Çözümlemede bir araya getirilebilir. Il y a des théories qui sont incompatibles, on ne peut les combiner. Et il y a des théories compatibles. Je pense que la sémantique interprétative et le schéma tensif sont compatibles. Evet, bazı kuramlar maalesef çakıştırılamıyor ama bazı kuramlar var ki bir araya getirilebiliyor ve şema interpretatif ve şema tansif de bu anlamda bir araya getirilebilir. Yani Rastier'in yorumsal anlam bilimiyle yoğunluk çizgisi ya da yoğunluk gösterge bilimi birleştirilebilir. Excusez-moi. OK. Voilà. Quand c'est, on peut terminer si vous voulez. Merci de m'avoir invité. Merci pour la traduction, Voilà. Songul. Une dernière question est venue Oui. de Monsieur Günay. OK. La théorie de la sémantique, voilà, celle de Rastier et la théorie sémantique ou sémiotique, je crois. J'ai perdu la question, mais c'était comme ça, je crois. Est-ce que la théorie de... Oui, je pense que j'ai compris la question. Est-ce que la théorie de M. Rastier, la sémantique interprétative, est-ce que c'est une théorie sémantique ou sémiotique? Voilà. C'est les deux. C'est une théorie sémantique dans le sens où elle est développée pour les textes, pour analyser le contenu des textes littéraires, mais elle est intégrée dans une sémiotique des cultures. Donc, il y a une réflexion aussi sur la sémiotique, et en particulier la sémiotique de la culture, des cultures, la langue étant évidemment le phénomène culturel par excellence. Evet. Her ikisi için de evet diyebiliriz. Çünkü bir taraftan metinler için, edebi metinler için iyi bir kuram, diğer taraftan da kültür incelemeleri için iyi bir kuram ve dil de kültürel bir üründür. Bunun için de her ikisini de evet diye yanıtlayabilirim diyor Monsieur Hébert. Evet. Maintenant, on doit finir parce que la durée est terminée. OK. Merci Merci à vous. Bonjour, Lebrou. Merci, Monsieur Hébert. Au nom de notre cercle, on a l'intention de vous revoir. Avec plaisir. OK. Voilà. Merci, Kaan. Merci, Monsieur Aktulum. Ce sont mes remerciements à ma part. Merci, Songul. Merci beaucoup. Merci, Kaan. Merci à tous ceux qui ont participé à l'organisation de cet événement. Et merci à tout l'auditoire de leur patience. Voilà. Et merci, ma chère collègue Eylem, de votre contribution à la traduction. Merci pour tout et à tous. À la prochaine. Merci. Au revoir.